बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कानून की बुनियाद। आज पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा इमरान खान की कॉल पर होने जा रहा है। इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। नंबर 1 कि आखिर जलसे की कामयाबी है क्या। ये जो आज का पेशावर का जलसा है इसकी कामयाबी है क्या, वो कौन सा पॉइंट है, अगर ये कौन सा चैलेंज है, अगर उसको कंप्लीट कर लिया जाता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या जलसे की कामयाबी होगी। और दूसरा, जलसा होने से पहले जलसे को नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक अली अमीन जो हैं वो हो चुके हैं और उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया है कि जिससे जलसे की पॉपुलैरिटी को, जलसे को डेंट पहुंचा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता चल रहा हूँ कि 27 सितंबर का जलसा इमरान खान की कॉल पर हो रहा है। इमरान खान ने 27 सितंबर के जलसे की कॉल दी हुई है। पूरे पाकिस्तान से MNA, MPAs, टिकट होल्डर्स, PTI के मेंबर्स, कारकुनान, वर्कर्स जो हैं पेशावर पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त तक लोग पहुंच चुके हैं। विजुअल्स आप साथ साथ देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स आप साथ साथ देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहे हैं। अब ये जो जलसा है इसको दोनों तरफें जो है, दोनों इतराफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ है इमरान खान और अवाम, दूसरी तरफ है इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 1 ये है कि जलसा अभी शाम को होना है। जलसा होने से 24 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े सबसे जो तकरीबन पुराने मेंबर्स में आते हैं, अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने जलसे के हवाले से एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि जलसे की पॉपुलैरिटी को डेंट पड़ा। और आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर जलसे के हवाले से बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि जलसे में बड़ा ऐलान करूंगा, सरप्राइज दूंगा। जलसे में बड़ा ऐलान करूंगा, सरप्राइज दूंगा। तो जब बड़ा ऐलान की और सरप्राइज की बात आती है, इमरान खान की रिहाई के लाइहा अमल की बात आती है, खैबर पख्तूनख्वा से मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करवाने की बात आती है, अफगानिस्तान जाने की बात आती है, दहशतगर्दी बातचीत के जरिए खत्म करने की बात आती है, तो अवाम का जो दिल धड़कता है, अवाम चाहती है कि हम वहां पर जाएं, हम ये बात सुने और ये लाइहा अमल आए और हम इसको सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान साहब ने टीवी पर बैठकर बयान दिया। वो कहते हैं कि कल के जलसे में कोई बड़ा ऐलान मतवक्को नहीं, कल के जलसे में कोई बड़ा ऐलान मतवक्को नहीं। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था उसकी ही इसने नफी कर ली और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये कर चुके हैं। रिसेंटली इसने, अली मोहम्मद खान साहब ने मिशन नूर या हुक्म अज़ा का जो एक अवामी तहरीक थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, वोटर्स ने वर्कर्स लेवल पर, अवामी लेवल तक इसको प्रमोट किया और इसको कामयाब किया। 20 सितंबर के लिए रात के 9 बजे जो अजानें देनी थी और ये बड़ी अवामी सतह पर इसको बड़ी कामयाबी हुई। लेकिन उसमें भी अली मोहम्मद खान साहब ने इस मिशन को भी, इस अवामी तहरीक को भी कादियानियत के साथ जोड़कर लोगों को बदजन करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जलसा का जो मकसद है कि क्या जलसा कामयाब होगा या नहीं, एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ इमरान खान है। इस जलसे को दोनों ने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। पहला इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो जो लोग जिन पर इल्जाम लगता है कि ये तो PTI के लोग ही नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तो ऐन मुमकिन है कि अगर कोई ऐसा प्लान हो तो इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो अपने बंदे इस जलसे में एंटर करवाएं और अपने बंदे एंटर करवाकर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाएं, उनकी तकरीरें करवाएं और उनको इमरान खान का हामी बनाकर पेश करें ताकि लोग उन पर एतमाद करना शुरू कर दें और जैसा वो कहें वैसा करें और इमरान खान के मुतबादल उनको पेश किया जाए, इमरान खान को अवाम के जहनों से निकाला जाए। लेकिन ये भी मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अवाम इतनी पागल नहीं रह चुकी है
جب علی محمد خان کی بینڈ بج چکی ہے، جب شیر افضل خان مروت ننگے ہو چکے ہیں اور جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر، علی امین گڈھا پور کو عوام معاف نہیں کر رہی، تو کیا کوئی اگر نیا آتا ہے اور عمران خان کے نیریٹو کے خلاف جاتا ہے، عمران خان کے متبادل بننے کی کوشش کرتا ہے، تو عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے گی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان ہے۔ عمران خان نے یہ جلسہ کیوں کروایا ہے؟ عمران خان کے مطابق اس جلسے کا مقصد ہے کہ جو ان کا مشن حقیقی آزادی ہے، اس کا عدلیہ کی رہائی، آئین کی بحالی اور مینڈیٹ کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، اس کی بنیاد یہ جلسہ جو عمران خان کی طرف سے ہے۔ عوام کا ایک مقصد ہے، جو اس جلسے میں عوام دڑا دڑ جا رہی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ عمران خان کی رہائی کا لائحہ عمل آئے۔ اگر تو اس جلسے میں عمران خان کی رہائی کا کوئی لائحہ عمل دیا جاتا ہے اور وہ قابل عمل ہو اور اس پر عمل درآمد شروع ہو، تو پھر یہ جلسہ کامیاب ہے۔ ورنہ اگر صرف عوام اکٹھی کرنی ہے، عمران خان کی رہائی کا کوئی لائحہ عمل نہیں دینا ہے، گنڈا پور نے خالی بڑکیں مارنی ہے، دہشت گردی ختم کرنے کا کوئی باقاعدہ پلان پیش نہیں کرنا ہے، افغانستان عمران خان کی ہدایت پر جانے کا کوئی پلان پیش نہیں کرنا ہے، ملٹری آپریشن عمران خان جس کو کہتے ہیں کہ یہ ختم کروایا جائے، اس کو ختم کروانے کا کوئی پلان پیش نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ جلسہ ناکام ہونا ہے۔ عوام چاہے لاکھوں میں ہو، عوام چاہے ہزاروں میں ہو، عوام چاہے کروڑوں میں ہو، عوام چاہے 5 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہو، عوام چاہے 10 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہو، تا حد لگا عوام ہی عوام ہو، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں، لیکن اگر اس میں عمران خان کی رہائی کا لائحہ عمل نہیں آتا، اگر اس میں عمران خان کا پیغام نہیں پہنچایا جاتا، اگر اس میں عوام کو مایوس نہیں کیا جاتا، پھر یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ جلسہ ناکام ہوگا۔ محض عوام اکٹھی کرنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جو عوام ہے وہ عمران خان کی رہائی کا لائحہ عمل چاہتی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اگلا جو لائحہ عمل چاہتی ہے، وکلا تحریک گول میز کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی، اس کی جو اگلا پلان ہے، کمیٹی بنائی ہے جو ملک گیر احتجاج کرنے کی، تحریک چلانے کی، اس کا پلان چاہتی ہے، اور ان لوگوں کا آگے آنا چاہتی ہے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، اور عوام کا عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی خالی بڑھ کے مارے گا تو نہ جلسہ کامیاب ہوگا، نہ ان پر اعتماد کیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔